सम्पूर्णमा राधे राधे। म आज स्तोत्र रत्नवालीमा भएको कैवल्याष्टकम पाठ गर्न गइरहेको छु। हजुरहरू सम्पूर्णलाई कस्तो लाग्छ अन्तिमसम्म सुनेर साथ दिनुहोला र यस भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट र च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनुहोला। राधे राधे। म स्तोत्र पाठ गर्न प्रारम्भ गर्नेछु। अथ कैवल्याष्टकम्। मधुरं मधुरेभ्योऽपि मङ्गलेभ्योऽपि मङ्गलम्, पावनं पावनेभ्योऽपि हरिर्नामैव केवलम्। आब्रह्मस्तम्भपर्यन्तं सर्वं मायामयं जगत्, सत्यं सत्यं पुनः सत्यं हरिर्नामैव केवलम्। स गुरुः स पिता चापि सा माता बान्धवोऽपि सः, शिक्षयेच्चेत् सदा स्मर्तुं हरिर्नामैव केवलम्। निःश्वासेन हि विश्वास कदा रुद्धो भविष्यति, कीर्तनीयमतो बाल्यात् हरिर्नामैव केवलम्। हरिः सदा वसेत् तत्र यत्र भागवता जनाः, गायन्ति भक्तिभावेन हरिर्नामैव केवलम्। अहो दुःखं महादुःखं दुःखात् दुःखतरं यतः, काचार्थं विस्मृतं यत्नं हरिर्नामैव केवलम्। दीयतां दीयतां कर्णो नीयतां नीयतां वचः, गीयतां गीयतां नित्यं हरिर्नामैव केवलम्। तृणीकृत्य जगत्सर्वं राजते सकलोपरि, चिदानन्दमयं शुद्धं हरिर्नामैव केवलम्, हरिर्नामैव केवलम्। राधे राधे।